हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सदके पे आगे माल बांधे से चौकीदार जोड़ कड़मा रातवे फरमाइल चिद दी हिफाजत पकवे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई दशबे आगे माल चौकीदारी कोमा हिफाजत कोमा यो कसरा गए सादर वाचो दगे मालला जर जर सादर के माल अचई वेटिंग में उनी वालो वर्तमे वे दास कवे रातवे वे चे ए अबू हुरैरा बची में उगिरी बची में नहर दी कोर के में इसम निश्ता दाद लग मालते न जोड़मा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ने दल दर कोमा जका जददी माल चौकीदार मा जददी हिफाजत कोमा चिज ताला दर कमा नो बिया मज खयानत और धोखा हुकमा बिल्कुल दल नशम दर कोले ढेर सवालू ने रात उकड़ल खोमा न प्रे खोदलो असड़े रान लाड़। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहर जमेला मस्जिद नबवी शरीफ लरागे चिकल द जमे न फारिग शो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रातो कतल रातवे फरमाइल ए अबू हुरैरा मा फअल असीरो का बेगा चिकुम सड़े दर लरागले उसदे वरसरा उकड़ल वेमावरते ले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ढेर सवालू नजारे उकड़ले हो इसमें मोलवर नकड़ल वापस लाड़। रसूलुल्लाह मुबारक ता अबू हुरैरा से फरमाई रातवे वे चे बियादर आज़म दीजल में फ्रेदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक वर्ता फरमाई ए अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बिया बदल राजी दाडेर लोई दरो जंदा वह द्वे मशपबा दे बिया वलाड़े मा दागे माल हिफाजत और चौकीदार को मा बिया कसरा गए वे बिया आगा माल कोशिश कई ची आगा माल यौसी बिया में वाइटिंग ऊनी वालो बेरा तड़ेर सवाल जारे ओकड़ले चिपरे में द बिया बन राजमा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वह प्रेम खुदलो सहर जमिल चिरालमा दमानजन रुस्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रा लबिया कतल रातवे फरमाइल मा फअल असीरो का बेगा चिकर लकुम सड़े रागले अगसर दे सोकल वे मावर तवेले ए नबी अलैहिस्सलाम ढेर सवाल जारे ओकड़ले रातवे वेचे बिया बदर आज़मा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्दा फरमाई ए हजरत अबू हुरैरा दा सड़े ढेर दरो जंद बिया बदर लराशी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वह द्रे मशपबा दे बिया द माल हिफाजत को मा बियारा ला उमदगा कसरा गए जचिद कुमाल चौकीदार को मा कोशिश कई चिदा माल यौसी वह बिया में उनी होलो ढेर सवालू नजारे उकड़ल वर्त में हुए चेनन खुदे बिल्कुल न प्रेद मखाम खाबद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवर वलमा खाम खाबद वे बिया रात ढेर सवाल जारे उकड़े ढेर हुजूर ने रात उकड़ल। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ढेर सवालू ने रात उकड़ल खुबे रात वेले चे ए अबू हुरैरा जबरदस्त यो बेहतरीन मसला बयान कमा यो खबर बदरता कमा कुरान मजीद के यो बेहतरीन आयात मुबारक आयात कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम दगा मुबारक आयत मुबारक ए
شیطان بدر لن رازی دے ابلیس شیطان نبا پا امن کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وے دغا مسئلہ راتو خود سڑے میں پرے خود لو نبی علیہ السلام مبارک سرچ سہر میں لاؤ شما رسول اللہ مبارک راتا فرمائی اے ابو ہریرہ ما فعل عصیرو کا بیگا چی در تاغ سڑے راگلے اس دے ور سر اکڑلا وے ما ورطلے نبی علیہ السلام اڈیر سوالو نے راتا اکڑل خوبی راتا یو مسئلہ بیان کڑا چی سہر و ماخام آیاتی کرسی وایا شیطان ابلیس بدر لنرازی رسول اللہ مبارک و تفرمائی صدقہ دا خبر رشتیا کھڑے دا ولیکنہو کذوب لیکن ڈر لوی دروغ جن دا اے ابو ہریرہ امدغا چی تالا رات للو امدغا ابلیس و شیطان